Philadelphia at the Shekron. Ebusuafo Moses the preacher ni na yeba eye wo western of Sefibodi na yeba beto also penny bi wa ha ye ne omuna na cha ase e wa Assemblies na ne me bi kosfo a opeso chirim kakra kire yen nti yenkore nkonkoti openi kase ye no ne enti ya nano asem apostle nyame aso nwe nka ho nyame aso nwe Ghana fo ina papa aso heaven na earth asema me ba na no odin mentamba intentamfidie nso kase sa but nim ya nhwe niema bi ya ye manyame ne magu ase ye gina se hwebodi asase so aha ye gina nyina mpa to afidie na ye obi ahwe dan ye mo hwe dan ase fato dan ase okay first na me wa no na sofo kase ba ko fe Peter Gadamo na no wa asore dan ne ha okay aha na no ote mission house ni mission house mission house na ye say Assemblies of God mission house ay organ as hwebodi yo mo so obi ante ha in the dane say kwa dane say asole man so high dan kasa no se you asole ba bi eden e wo kuro ni mu a o high dan o pe ba bi adakeke so adan yesu mewurade bla me ko no abufuo na ma me di free ha koy okay because na nyame adoma ba me so a ense me ya adwuma ne de bo asole man be papa na no asofo no pe enti me ba papa na no ha na ye friend Ghanaman ha na no ote na ha no mission house we na no ote ha no ote ne ma me wo mu jali ni okay ejali ni okay mo fa nto so ejali enti ye de okay enti mbesa se ye de na de oba se kan wa na de wonte ha sha sodan to sodan ye wi akọ ye ko e ye si ye 21 years ye ko se na lete me pacho ye tobo ye bekwa kwotwa ye nka wie na egu because nsem ho 21 years asoda na si ho no 21 years asoda no ntise me da na bi si anka 3 years nka mensim wie yo ena obi nso de 3 years pa ba papa adum Kyei-Duah we si nso da be 5 ena mo so no mfi nyame so obi so de ti adum Kyei-Duah me do so me nkasa keke me kan kwa cho sa so we opa ye mfa ma adum Kyei-Duah 1 month pe akwose Ghana mopa mama Ghana fo yenko abrochi yenko di 1 month ye be se ho abrofo nso mla Ghana ha 1 month on be ye sana adum Kyei-Duah ate o se timiento obia so le na adum Kyei-Duah wa eden nyanse no nyanse obi ko aso na obe ya bode fofra ensese ne ho kire no so sofu ba ko oba ye no se ompe ha biem sofu na oba Agadamo achi no sofu na oba Agadamo na achi no so ompe ha biem wa oya homa so ana wa kwaje ba bi foforo na later ye be video abla ko si aha obi ante ya enti aha useless obi ante ya ye se kwa asan ye se eye e Kristofo sika enye ni po bi sika na afori ayabo ene ye za dan we ene se kwa Ghana for mun show Ghana mun hwe ye fa wo mantim mote ho a asole ba collection na wo to na afole na wo bo na wo nim se ho be ba mfa so no hwe nkukobom ni ye de nkukobom me na meka me obi ahumanim me na meka me aha I dan we unim se dan we nso that time mission amazing work okay nti dan we me and see ye o see bi we Assemblies of God ba mo sha ase peja asafo si ho mo kan say yes asodan ya mo sofo no betem nti me kuta tro we mu ene ye see ye Kwame Tewia Ghana for monhwe bra bi wo board ye fa Kwame Tewia okay ye na esi na okay ne ye hwehwe na sofo Peter Gadamo ne ne no ba apostle am say na na 3 bedroom yes ene ho sa ebi jem si bi ebi shishem emumpa Ghana for monhwe obi ante light bo obi nso kwa Assembly so obro pe be bi da aden ye mani pa ne metena na nko no do ha obi ti aso den mu ble obi twa be obi tia water be obi fie yes okwa Assemblies of God enti won betumi abaha enti obetona ana omo ye asole adwuma ne se o hyesene ade bi to betumi abetena abetena se ono do ha don prapra na nyame adwuma nkoso wo betema ye betu Assemblies of musika o mo de omo de ya oman no hwe musika hwe credo obi ante hwe edan wo fa do pia na wo toilet so hwe blechira ha edan ya na esi ntimi ni plan ni na hwe hwe dan kesi atenten ya beko hwe Vincent ko na nipa hu Christopher wiki da Christopher ye hwe compound kesi sei adum Kyei-Duah oye nyame muna mo solti akwasi ewia ne nkwase asem hwe etwa se papa na ye fa akwasi ewia no de bia meka se table na tan first na me di akwasi ewia chi adum Kyei-Duah ya ko ama na masa adum Kyei-Duah pay first na me doubt that man say oye spirit oye demon na me say adum Kyei-Duah oye okot but my transable papa no ofinya me re me followers
asama make munyidi osofo otumi ya adwuma na otumi etena se eyi sika de bu obi se wo ho kyerew enti si ato collection na wi a mindi na mu nso gina fa koye adwuma kakra na nam ho na nso nya ba business eye bone a waye dabi medin de osofo kum chacha sa video we me yama evangelist evangelist ya oyen kase Matthew chapter 7 verse 1 Bible say me mu aten and wo bu aten ana Yesu kan bibi e wo Luke 23 verse 26 to 28 o ka kire Jerusalem mama say munsumo ne mama sa evangelist kase ya watu wani esi papa dum chebi aso a wo huru no da bia no pa wi anwumre no once a man cancer much loss, ya move for Christo din na mubo Yesu din ya Paul can with Philippians 1:15 to 17 was he a bibo Christo din free ahoya say oni pa me koso na ye ne ya e bibo Christo din every day na watan and was he a bin subo Christo din said ya waden tokwa beba say evangelist nkase ya da bia waya wo moma etise manten afa yeto ayo chasa wona hwehwea etise talia na da bia wugina papa adum chedu aso a wudi na atamu twan empoa no mame nka mo nkyerɛw okay Mark 7 verse 21 eba Bible say bonia eguni pa mfi efri yakoma mu na eba adwamansam koronosam ewudisam wokofo wo beyele nantintwitwa esisie Bible anka so bolo asam wo ho Bible wanka so bolo asam wo ho 18 evangelist nkase jai papa adum chedua na wonye na adwuma na eno na ya Ghanafo ni bebre ye nya atom oba besi adabi obebo akutia etoto bo oba park so na we na obekika bia na obi gina wo yo oba na se wo mu ne ho no respect ne ho a social media emfa wo bi yo oba ene wo bi ye bema wo de atotobo ne bra evangelist nkase why se kode wani mu hwia te se motorway ebra wutie mi o ha bia wakom akeka se fro papa fie o ma mi fie se aya dai se to mi firi so ha ne ho a ye na Kristo so adwuma yo bre na so me kasa nmu da o pa se epono ebi munto ya fufuro mie na obi antumi nsoma wura no mo banu be chiri baako na waka akoba untumi nyina kekam onya nsan nyina Kristo na chaka na ehan ene Yesu yes ento ba say Yesu to apono dada mu na papa fie anentro maame anentro no ani wiase atum enga ade na ode tum say jana no mo nyambe dent ode nyame tomi nyame ahoade nyame ahindie ode asiso enti owie ya no e wo ni egbena ansa na otumi aye na adwuma e wo ne so dani enya etu enitu moye no odofo suolo enuntina de bia ma no dem no e wo da na me na kamle ye ohoyi jaje mo he just believe in yourself he mo oyeye omlin keke and trust in the Lord ni ona no me ma ye no ncho omlin jetum he mo owo me nyame anim ena nachi hwe nyumba ye ke ife no kokra be na wotumi ya ho yeseya ni kaje onye ojajo he neke afebofo pano agbene bofo papa obeya ho nsanchire e ba tu he na akwa ni tumo hello hi motema say yes yeti wase enti Kristo bre e wo Kristo be eya adom eji dromo enya sofo bi je usofoko enya odifo bi je gbaloko na wo akoto collection aman nibo ya san follow han na wo akotua tight aman ni o ya wo mrinja ni mo hale eya adom eji dromo asa eta amen yes
Praise him. Hallelujah. Yes, of Fobiada Roma. Je usofo kudromona. And Namina Minie. Ningmene mine. And your deep Fobiada Roma. Je balo kudromona. And Namina Minie. Ningmene mine. Ayadum. Eji dromo. Yes. Yes. And your Bible school be. Je Bible school ko. And I'm a day trade and me trade. Ni mika chon oni mi chon ne. For every perfect gift Yes. comes from the Lord. Eja ke ni papa ife wen go fele mo ejo ke ba. Hello. Hi. Timinity phobia me de mabuade mi ko tiama no. Ewo mi be gbalo ko ni mi ke mi yi ni ya ha le lo ma wu. Me ni nya me de pebia mi ko tiama for de ma no. Ibe nyugbogbomo ko ni ya wo nyomo ifole ko ha le. Ayadum. Eji dromo. Nesi then how dia mabaya suffer no wetu out the amame. Ni te ayete ni bo me ba cho osofo no wo no ha mi. Enya dum mounts. Ejo dromo ha bo hu. Yes. Hello. Hi. Me kasa no emuda ho. Emunda opa. Yes. Amen. Praise him. Hallelujah. Odafo pa. Swallow papa. Say Yesu. Ka Yesu. Betuma ye ni nyuma no. Anya echu enichu moyen. Ana jade asoma no. Ni echekechule. Ewo wo hawo ho. Ye o ha omohi. Wa mane yeso. Ye o mane no. Oyare yeso. O hela no. Tie me. Bomi tuwe. Eje woto epono dada nim. Ja o ngasi na momo emre. Ya keka keka. Jemo ake. Ye scientific. Jemo jensipa morning. Ye sum sam. Jemo susuma jen. Ye abeisam. Jemo ayekpe mo sanje. Every home. Kajehi. Na honna ho. Ko ne ehi aka. Na fe jitum. Ko ne agbene ngo owo mi. Se eja nanum onyam. Aka chele anmonyam. Se akasa no. Na kan we mo. Asekere ne se. Esisi chomo je ake. Nyame wone hen. Nyombo. Amen. Leti manche. Yes. Na ono no penti. Ni le ismo hewo. Ana awie use. Ni ona agbe tamoneke. Enti so ono kura na san pa. Iwo kele ko beto na sa ismo. Kwata no betumi afiri. Kuti enya eje ohe. Asa. Esa. Kasi ameken. Ye mo ni mi wi one. Aya Kristofo agen. Eji Kristo fo ya adwen mo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Me kasa nboda ho. Emo da opa. Sede kwata ne ni kasa brade sa wo pa. Boni piti lo wi aka no ncho kaji osumo. Na asenkyere ya ne se kwata ne na gye atom se eja ne no monya bede di nti na kwata ye no. No acho wa aka ni no ncho an monyam aje ko hewo ni eye pitie. Na ta kwata ne no agye atom se ne kwata keka bi eni hu. Bele pitie lo emo ewo mla ka pitie aka kokra abehi. Enti kwata ne pene de ho so se. Ewo pitie lo ekple hi no ake. Nyame na no nam na won akwan so ye ne kwata se obesa nam ne so ede ne hene. Nyomo no ni cho ina akpe ni tumo no fe le pitie lo. Beni afe ne cho le de eche no no na ekaye manche. Efri se Kristo. Eja aka Kristo. Na hindie no. Imanche yele Etu ncha. ise efo. Anya be ya dan. Belete afe ten. Ena ya water transfer ye wo mu. Ni ye wo fomo no ni wo ye omrene. Ye hunu Kristo anu monyam. Wo na Kristo anmonyam. Wo bra ye breki. Ye biambe ni wo breki. Ebra ye kum ye fia ba efo. Biambe ni wo gbe wo hye aye. Ebra ye kum ya tamfo. Biambe ni wo gbe wo henye lo. Ebra ye kosumsum wiase. Biambe ni wo ya aduji. Ebra ye koyi ya ya wode wa puase ba. Bemle be ni wa aji wo fomo ni ke John Shop. Ansa na ye ho atoyen. Wo he ajo wo. Enya na Kristo anu monyam no. Ebesidan na dead. Yes. Bele Kristo anmonyam ete efete ni ejeko. Hello. Hi. Na Kristo nyuma na wai. Bele Kristo ni chumo na egbe yo.
Adi ye kuma before. Zawagbe ayɛ. Ye bɔdani. Zawatwale chakimo. Kristo adwuma no no. Kristo no chimoji no. Dabi. Yes. Praise him. Hallelujah. Wonderful. Swallow. Mesra dum nyame. Me kpadro lo nyumo fai. Omma wonti ase wo mekasa mu ne. Amen. Na enamo so na Kristo nyuma ni ntumi ndad. Amen. Ni Kristo ni chimo Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mekasa ni muda. Emuda opa. We ni sumasa. Ene jite monsani. Ti ya wa adom brem. Ewa wa ya dromo bemi. Adom no ono ni Kristo. Dromo leji Kristo. Ni brem. Ebemi. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Aha. Yanti asuna mo nhwa de bi wo ho. Verse 5. Sa ajano enyuma bedadia. Kachela ni chimo aje poe. Yanhwa de oyoye. Me wo wiase. Me ni wiase han. Verse 5 no. Yes. Yanko verse 5. Enu wakan. Me wo wiase. Me aboni mi yo je na emre ne. Me ni wiase han. Jela emre la jimi. Na fe sabre so na yade so bobo abaifo bio. Ni agbene ba ko be na amle mo do kwahwa mo hwa aye enwe ko. Order for papa bi. So lo papa ko. Amen. Amen. What's your wo wiase? E ka de yo je na emre ne. Ono ni wiase han. Le jijele nlale. Na sabre so yade so bo ko ye papa fie. Ni ne ka be na emre akahwa mo ya wo che machine alolo. Ebra wa hu Yesu. Be ambedo na Yesu. Sabre na kenkan abaifo. No be ami o kan yo aye. Ono ni wiase ne han. Le jijele emre nlale. Han. La. Han ni kire sei. La tun akamini. Ono na wiase ne biribia a wo pe e wo ne nsem. Leji no ni jele nfe no fe no de ta wo edin yo. Han ni kire sei. La tun akamini. Ne nsem na nkwa ewo. Edenji ni walayo. Na sabre ana akoto osuru tu ansa. Ni neke be na no atwa wen tu dan. Ow. Praise the Lord. Hallelujah. Adofo. So moment. Ow. Ansana ubese ubehunu obra wu. Ya mamre so no. Ni wakusumi mi hu e. Me jafo enye yi. Ken sijeme ehi. Entiaka mamensan. E wakule hanima kunse. Menkwato to brebia. Poni ma to gbeji ano to Na fe. fe memra medi wach. Poni agbene mabani mabanye o se. Adentra. Many he won. Oktena esumo che. Kaji ohidumli. Na uhunu ehanya. Ni osa onala. Unyi wanim bio. Ojie ohi edon. Remain focus. Remain more focused. Terese haino. Chika bankala. Afa ho beba ho so no. Agbene be no hi abo hi no. Na wugina hainim. Bele odamon la me. Yanhwa yachi. Wo kwa wo se. Na eyesum. Eja aka eji dum. Na eho na yefiri eba. Eja aka jen wo jekeba. Amen. Amen.